stratégie de fusion. Donc, les stratégies hadou, Inch'Allah, on va voir les types de fusion, puisque les stratégies de fusion كيدخلوا في le cadre ديال la croissance externe. C'est très important à la notion. Donc, stratégie de fusion. La fusion هو الانصهار ديال جوج المقاولات ou bien plus. La fusion se définit comme l'opération par laquelle plusieurs sociétés décident de réunir leur patrimoine pour n'en former qu'une seule. Donc هنا كيتجمعوا عندنا بزاف جوج المقاولات ou bien plus كيجمعوا حتى لو باتريموان ديالهم باش يعطيونا واحد المقاولة. Dans la pratique, la notion de fusion recouvre deux types de situations. Donc, on a juge les types de la fusion. On a la fusion égalitaire, ou bien la fusion simplement. Le fait de fusion égalitaire, il y a la fusion. Merci تحقق شرط أن les deux entreprises يكونوا عندهم une taille comparable. Donc, se réalise entre deux entreprises de taille comparable. يعني يكونوا de même taille. Petite entreprise avec petite entreprise. Grande entreprise avec grande entreprise. Moyenne entreprise avec moyenne entreprise. D'accord? Il est rare. يعني rarement فاش كان يعني نادرا فاش كنلقاو هذا le type de fusion car l'égalité n'est pas fréquente. حيت l'égalité ما كتكونش كثيرة. La deuxième forme, c'est la fusion-absorption. La fusion-absorption ou bien la fusion-acquisition, كتسمى également. Donc, opter dans un environnement vraiment concurrentiel. Le fait أننا نكونوا في واحد secteur d'activité ou bien un domaine d'activité اللي كتكون فيها اللي كيكون فيه كتكون فيه une forte concurrence, une concurrence acharnée, واحد المنافسة شرسة. Donc, هنا l'entreprise كيديروا la fusion-absorption. Par exemple, on cite l'exemple ديال Miditel avec Orange. Donc Miditel avec Orange, c'est une fusion-absorption. Et absorption, c'est l'iltiham. Donc التهمتها. D'accord? هنا deux entreprises وحدة كتمشي وحدة كتبقى. Donc, à l'inverse, adapté au cas où les deux partenaires ne sont pas de taille équivalente. Donc, هنا كيكون عندنا deux entreprises اللي ما كيكونوش équivalentes. وحدة كتكون كبر من الأخرى ou bien l'inverse. Donc, acquisition, cession de droits de propriété. إما كنديروا l'acquisition, إما كنبيعوا les droits, يعني حقوق الملكية. Donc, une seule société subsiste et reçoit un titre d'apport. L'apport, hein, c'est la comptabilité de société. L'ensemble de l'actif de l'entreprise, de l'autre société, qui se trouve dissoute. يعني اللي كتختفي كتنصهر كليا. Donc هذا c'est mathématiquement. Donc هكا كنشوف les choses. Toujours فاش كيكون عندنا x زائد y إما كيبقى x إما كيبقى y. Donc هذه c'est une forme واحد ليكواسيون الناس اللي هما ماتيماتيك كيشتغل الدماغ ديالهم بالمات. دونك هادي غيعقلوا عليها x زائد y سوا x سوا y. دونك الا كان عندنا x دونك كيكون x هو d'une grande taille ou vice versa. L'exemple ديال Microsoft اكي نوكيا. دونك هنا c'est un exemple au niveau mondial. Microsoft c'est une société américaine spécialisée dans la production les applications ou bien les programmes d'installation. شرات نوكيا. Nokia, c'est l'opérateur mondial. Dans le cas d'une fusion-absorption, soit l'entreprise rachetée est des visionnaires lors de leur rachat. Gervais Danone et Vin ou Knauborg constituent des filiales du groupe BSN, soit des actifs sont répartis au sein du nouvel ensemble. Donc هنا عندنا واحد le troisième type, c'est que
واحد لابار بارسيال يعني واحد لا بارتي ديال ديال الباتريمون ديال شاك انتربريز كيتجمع باغ اكزومبل هنا عندنا 3 انتربريز شاك انتربريز كنجمعوا هادوك لي بارتي ديال الباتريمون وكنكرييو واحد لونتربريز اللي كتكون مستقله علينا حنا دونك غنعطيكم واحد الشيما كي ريكاب هادشي كامل دونك soit X et Y deux entreprises dans un domaine ou plutôt une industrie quelconque, un domaine d'activité quelconque, هنا عندنا ثلاثة ديال les cas. Le premier cas عندنا la fusion ou bien la كتسمى la fusion égalitaire X زائد Y كيعطينا une entreprise Z. Le cas ديال le cas par exemple national عندنا la fusion ما بين تجاري وفا بنك دونك كانت عندنا لونتربريز تجاري وكانت عندنا لا سوسيتي وفا بنك دونك هاد دو سو سون دو انتربريز كونكورونت في لو سيكتور بانكير دونك لا فيزيون بيناتهم تجاري ولات تجاري زائد وفا بنك ولات تجاري وفا بنك ني اكس ني ايغريك في لا فيزيون سورتو فاش كتكون ايغاليتير ما كتبقاش وحده فيهم دونك السميه غتولي زد تجاري وفا بنك المهم ما بقاتش تجاري ما بقاش وفا بنك لو دوزيام كا سي لا فيزيون ابسوربسيون لا فيزيون ابسوربسيون سيتادير هنا deux entreprises X Y سوا كيعطينا X هنا فاش كتكون X كبر من Y ou bien كتعطينا Y lorsque Y est plus grand que X. Donc هنا la fusion absorption كاين عندنا l'apport partiel d'actifs X et Y reste donc غير واحد لا بارتي ديال لاكتيف اللي كتمشي ما بين X و Y اللي كيكرييو واحد بحال نقولوا فيليال. D'accord? Très bien. Les avantages de la stratégie de fusion. Chaque stratégie, évidemment, qui a des avantages et qui a des limites. C'est très simple. Les avantages de la stratégie de fusion, elle permet d'acquérir rapidement de nouvelles compétences et des parts de marché. Elle permet d'avoir plus de capacité et de position concurrentielle. Donc, le premier avantage, c'est نديروا l'acquisition rapide ديال les compétences et les parts de marché. Donc عندنا par exemple deux entreprises إلا درنا la fusion par exemple تجاري plus وفا بنك راه تجاري كان عندنا دي كليون في 2000 ووفا بنك عندنا دي كليون donc ce sont des marchés simplement فاش كنديروا la fusion كنربحوا هذوك les deux marchés. Il permet d'avoir plus de capacité et de position concurrentielle. هنا كتكون عندك لا كاباسيتي وازنه وايغالمون كتكون عندك واحد لا بوزيسيون اللي هي وازنه ايغالمون في لو سيكتور داكتيفيتي اللي كي اوبت هادوك لي زونتربريز مي il existe des inconvénients des limites كيكون ان كو élevé donc le fait اننا نديرو فيزيون راه سي ان كو très élevé. Également, risque d'affecter des actifs immatériels. Il y en a tout à fait une fusion, mais c'est un actif très important. Surtout la notion de la culture. Donc, tout à fait des conflits, tout à fait un risque simplement à la fusion. Ou tout à fait l'échec. Le troisième inconvénient, c'est difficulté d'intégration. Si le résultat de les deux, صعيب أننا نديرو une intégration surtout le siège social ou bien la société en général. L'intégration entre les ressources humaines بزاف. Donc كنضرب لكم موعد في la prochaine séance. À bientôt.